اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اقبل عذر اخیک، اپنے دینی بھائی کی عذر خواہی قبول کیجئے۔ اقبل عذر اخیک، اپنے دینی بھائی کی عذر خواہی قبول کیجئے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہم نے شروع کی تھی اور عرض کیا تھا کہ کتاب الزکوٰۃ کی 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہماری چل رہی ہے اور اس میں آج بحث ہماری یہ ہونا چاہتی ہے کہ اونٹ کے کتنے نصاب ہیں۔ جواب عرض خدمت ہے کہ اونٹ کے 12 نصاب ہیں۔ 5 اونٹ تو ایک بھیڑ دینی پڑتی ہے، پھر 10 ہے، پھر 15 ہے، پھر 20 ہے، پھر 25 ہے، اور ہر 5 اونٹوں کے اوپر ایک بھیڑ ہے، یعنی پہلے 5 نصاب تو ہو گئے 25 تک، 5 10 15 20 25، اور ہر 5 کے اوپر ایک بھیڑ ہے تو 5 بھیڑیں بنے گی۔ 5 نصاب یہ ہو گئے، اور چھٹا نصاب ہے 26۔ بتاؤں گا کیا دینا ہے۔ 26 جو 7واں نصاب ہے وہ ہے 36 اونٹوں کا۔ 8واں نصاب ہے جناب علی 46، اور 9واں نصاب ہے 61۔ 10واں نصاب ہے 76۔ 10واں نصاب ہے 76، اور 11واں نصاب ہے 91۔ اس کے بعد جو 12واں نصاب ہے، پھر کہا ہے ہر 25 پر، یعنی 91 کے بعد ہر 25 پر حقہ ہے، اور ہر 40 پر ایک بنت لبون ہے۔ اونٹ کے 12 نصاب ہیں، 5 10 15 20 25 26 36 46 61۔ 61 کے بعد بن گیا جناب علی 76 91، اور 91 کے بعد کہا ہے ہر 25 پر حقہ ہے، اور ہر 40 پر ایک بنت لبون ہے۔ توجہ فرمائیے کہ یہ جو کہا ہے ہر 25 پر حقہ ہے اور ہر 40 پر ایک بنت لبون ہے، ٹھیک ہے نا۔ 11ویں نصاب کے بعد جو مصنف نے مطلق کہا ہے، 11واں نصاب 91 کے بعد جو مصنف نے مطلق کہا ہے ہر 25 پر حقہ ہے اور ہر 40 پر بنت لبون ہے، اس میں تھوڑی سی بحث ہے کہ مصنف کا یہ جو اطلاق ہے 91 کے بعد ہر 50 پر حقہ اور ہر 40 پر بنت لبون ہے، اس مصنف کے اطلاق میں اشکال ہے۔ اس مصنف کے اطلاق والے حکم میں اشکال ہے، کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ 121 سے کم کو بھی شامل ہے۔ یہ حکم مصنف 121 سے کم کو بھی شامل ہے، 121 سے کم کو بھی شامل ہے، یعنی اگر 120 ہو تو پھر بھی اسی طرح حساب کرنا ہے، جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تمام علماء حتی خود مصنف کہتے ہیں کہ 91 کے بعد جو اگلا نصاب ہے وہ ہے 121۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے کیوں پھر 91 کے بعد یہ مطلق کہا ہے کہ ہر 50 پر حقہ ہے اور ہر 40 کے اوپر ایک بنت لبون ہے۔ مصنف نے مطلق کہا ہے، جبکہ 12واں نصاب آگے بنتا ہے 91 کے بعد 121۔ سب کہتے ہیں، حتیٰ مصنف نے اقوال نادرہ ذکر کیے ہیں، اور ان میں بھی 121 سے پہلے کوئی نصاب نہیں ہے، 91 اور
21 سے پہلے سب کہتے ہیں کہ 121 ہے، تو مصنف نے کیوں جی یہ ذکر نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ سیدھا کہتا 91 کے بعد 121 ہے، مصنف نے یہ سیدھا ذکر نہیں کیا 121 کو، بلکہ کہا 91 کے بعد ہر 50 پر حکا اور ہر 40 پر بنت لبون ہے۔ کیوں مصنف نے مطلق کہا ہے 121 نہیں کہا، جبکہ سب یہی کہتے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مصنف کو اس اطلاق کے اوپر ابھارا ہے، جس چیز نے مصنف کو اس اطلاق پر ابھارا ہے وہ یہ ہے کہ نصاب جو ہے نا 11ویں کے بعد یعنی 91 کے بعد جو نصاب ہے وہ حساب نہیں ہوتا مگر 50 کا باللہ ب50، مگر 50 کے ذریعے جو ہے نا اس کا حساب ہوگا۔ جس چیز نے مصنف کو اس اطلاق پر ابھارا ہے وہ یہ ہے کہ جو 11ویں سے زائد نصاب ہے اس کا حساب نہیں ہوتا مگر کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ 50 کے ذریعے سے اس کا ہم حساب کرتے ہیں، الا ب50، مگر 50 کے ذریعے سے اس کا حساب ہوگا۔ مصنف نے کتاب بیان میں توقف کیا ہے کہ 120 کے بعد جو ایک بنتا ہے 21، وہ ایک جو ہے نصاب کا جز ہے یا شرط ہے؟ یہ جو 121 ہے، اوپر والا 120 کے بعد جو ایک ہے، اس میں بات ہے کہ یہ جو ہے یہ نصاب کا جز ہے یا یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، جز کے اوپر بھی دلیل بن سکتی ہے، شرط کے اوپر بھی دلیل بن سکتی ہے۔ اسی بنا پر مصنف نے بیان میں توقف کیا ہے کہ 120 کے بعد جو اوپر والا ایک ہے یہ نصاب کا جز ہے یا شرط ہے کہ 120 پر زکوٰۃ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ایک اور اضافی ہو۔ شرط ہے 21واں یا جز ہے، اس میں مصنف نے کتاب بیان میں توقف کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ فنصب الابل 12 نصابا، اونٹ کے 12 نصاب ہیں۔ 5 منہا کل واحد 5 من الابل، 5 منہا ان 12 نصابوں میں سے جو 5 ہیں، کل واحد 5، ہر نصاب پہ 5 من الابل 5 اونٹ ہیں۔ فی کل واحد من النصب الخمسۃ شاۃ، 5 نصابوں میں سے ہر نصاب میں کیا ہے؟ 5 نصابوں میں سے جو ہر ایک نصاب ہے اس پہ کیا ہے؟ شاۃن، ایک بکری ہے یا کہیں بھیڑ ہے۔ بمعنی انہ لا یجب فیما دون 5، بین معنی کہ 5 سے کم پر واجب نہیں ہے۔ فاذا بلغت 5 ففیہا شاۃن، اور جب وہ 5 تک پہنچ جائے، ففیہا شاۃن، تو اس میں پھر کیا ہے جی؟ بھیڑ ہے۔ ثم لا تجب شیء فی الزائد، پھر زائد پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، الا ان تبلغ 10، یہاں تک کہ وہ 10 تک پہنچ جائے۔ ففیہا شاطان، تو پھر 10 پہ 2 بھیڑیں۔ ثم لا یجب شیء فی الزائد، پھر زائد میں کوئی شے واجب نہیں ہے، الا ان تبلغ 15، یہاں تک کہ 15 ہو جائیں۔ ففیہا 3 شیاء، تو اس میں پھر 3 بھیڑیں ہیں۔ ثم فی 20 اربع، پھر 20 میں 4 بھیڑیں ہیں۔ ثم فی 25 خمس، پھر 25 میں 5 بھیڑیں ہیں۔ ولا فرق فیہا بین الذکر والانثی، کوئی فرق نہیں ہے فیہا اس ابل میں بین الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے۔ وتانیثھا ہونا تبن لنص، تانیثھا ابل کو جو یہاں مؤنث ذکر کیا ہے، کیونکہ عدد کی بحث میں جائیں نا تو 5 جب کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابل کو یہ مؤنث سمجھ رہے ہیں۔ کل واحد 5 کو دیکھو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابل ہے وہ کیا ہے؟ عدد کو مد نظر رکھیں، عدد والی بحث کو، تو پھر ابل مؤنث ہے۔ جیسے 3 مرد ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ مرد تھا نا تو کہتے ہیں 3 رجال، لیکن اگر مرد نہ ہوتا تو پیچھے کیا کہتے؟ 3 نساء،
اسی طرح یہ خمس کا اس بات کی دلیل ہے کہ آگے جو آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس عدد کے بعد جو معدود ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو یہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اونٹ کو انہوں نے مؤنث سمجھا ہے، وہ بتا رہے ہیں وَالتَّانِيثُ وَهُنَا، ابل کو یہاں مؤنث لانا تب ان لنس سے، نس کی پیروی کی ہے، بتاویل الدابۃ، تعویل کی ہے دابہ میں، ابل کو تعویل کیا ہے دابہ میں، اس لیے مؤنث ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ کسی نے کہا ہے کہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ابل مؤنث ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھیں اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، خُلِقَتْ کہا ہے تو ابل کو مؤنث ہے، ابل مؤنث ہے۔ قرآن کی آیت کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَالتَّانِيثُ وَهُنَا طَبْعًا لِلنَّسِّ، تانیثُهَا ہونا، ابل کو یہاں مؤنث ذکر کیا ہے طبعاً لنس، نس کی پیروی کرتے ہوئے، بتاویل الدابۃ، دابہ کی تعویل میں، بتاویل الدابۃ، دابہ کی تعویل کی ہے، یعنی ابل کو تعویل کیا ہے دابہ میں، دابہ مؤنث ہے۔ وَمِثْلُهَا الْغَنَمُ بِالتَّعْوِيلِ الشَّاةِ، وَمِثْلُهَا ابل کی مثل غنم، غنم کو بھی کیا کہا ہے جی کہ یہ بھی مؤنث ہے، بتاویل الشاة، غنم کی تعویل کی ہے شات میں۔ یہ 5 نصاب ہو گئے جی، ٹھیک ہے، 5 اونٹ، اس پر 1 بھیڑ، 10 اونٹ پر 2 بھیڑیں، 3 پر 15 اونٹوں پہ 3 بھیڑیں، 20 پر 4 بھیڑیں اور 25 پر 5 بھیڑیں۔ ثم 26 بزیادۃ واحدہ، پھر 26 ہے، 26 پھر 26 ہے نصاب، بزیادۃ واحدۃ، اس میں 1 کو زیادہ کیا ہے، ففیہا بنت مخاض، فیہا اس 26 میں کیا ہے؟ بنت مخاض، بنت مخاض ہے بفتح المیم، بنت مخاض ہے، اے بنت ما، یعنی اونٹنی کی نا بچی ہے، پیچھے تو بھیڑیں دیتے آ رہے تھے نا، 26 پہ کیا کرنا ہے؟ وہ جو اونٹنی ہے نا، اونٹنی سے جو بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کی جو مطلب ہے بچی ہوگی، بچہ نہیں، وہ دینا ہے، بنت مخاض، بنت مخاض دینی ہے 26 میں بفتح المیم، اے بنت ما من شانها ان تکون ماخذا، یعنی وہ بنت من شانها جس کی ماں کی شان یہ ہے ان تکون ماخذا کہ وہ ماخذ ہو، اے حاملا یعنی حامل ہو۔ یہ بنت مخاض کی عمر کتنی ہوگی؟ وہی ما دخلت فی سنت الثانی، بنت مخاض وہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہے، اونٹنی کی جو بچی دوسرے سال میں داخل ہے نا وہ دینی ہے، بنت مخاض ہے۔ ثم 36 پھر 36 نصاب ہے جی، وفیہا بنت لبون بفتح اللام، اور اس میں 36 پہ کیا ہے جی؟ بنت لبون ہے بفتح اللام، اے بنت ذات اللبن، بنت ذات اللبن دینی ہے، ولو بالصلاحیت، اگرچہ بالقوہ ہی صحیح، اگرچہ ولو بالصلاحیت، اگرچہ بالقوہ، قوہ ہو دودھ دینے والی، صلاحیت ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ وَسِنُّهَا سَنَتَانِ إِلَى الثَّلَاثِ، اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال سے 3 سال تک ہے۔ ثُمَّ 46 پھر جی 46 ہے، وَفِيهَا حِكَّةٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَفِيهَا اس 46 میں حکہ ہے بِكَسْرِ الْحَاءِ، سِنُّهَا 3 سنین إِلَى الْأَرْبَعِ، سِنُّهَا اس حکہ کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال سے لے کر 4 سال تک ہے۔ فاستحقت الحمل او الفعل، یہ حکہ حمل کا مستحق ہوتا ہے یا فعل کا مستحق ہوتا ہے، یعنی نر اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ ثم پھر نامہ نصاب ہے، ثم 61 فجزا بفتح الجیم والذال، 61 پہ کیا ہے؟ جزا ہے بفتح الجیم والذال۔ سن و 4 سنین الی الخمس، اس کی جو عمر ہے جزا کی وہ کتنی ہوگی؟ 4 سال سے 5 سال تک۔ قیل سمیت بذالک، قیل کہا گیا ہے سمیت بذالک، جزا کو جزا کہا جاتا ہے، لأنہا تجزا مقدم اسنانہا، کیونکہ یہ اپنے سامنے کے دانت کیا کرتا ہے؟ تجزا گرا دیتا ہے، اے تسکتہ، یعنی اس کو ساکت کر دیتا ہے۔ ثم 76 پھر 76 ہے نصاب جی، ففیہا بنت لبون، اس 76 میں 2 بنت لبون ہیں۔ ثم 91
फिर 91 वफीहा हिक्कतान, फीहा इस एहदावत सून 91 में कितने हैं जी? हिक्कतान, 2 हिक्के हैं। सुम्मा इज़ा बलगत मिअतुन व इहदा व इशरीन, फिर जब निसाब पहुंच जाए मिअतुन व इहदा व इशरीन, ठीक है ना। 91 के बाद क्या सुम्मा कहा है मुसन्निफ ने, शहीद सानी ने क्या फरमाया? इज़ा बलगत मिअतुन व इहदा व इशरीन, जब ये निसाब 121 पे पहुंच जाएगा 91 के बाद, फ़ी कुल्ले 50 हिक्का वफ़ी कुल्ले 40 बिनते लबून, तो हर 50 पे हिक्का है और हर 40 पे बिनते लबून है। वफ़ी इतलाक़िल मुसन्निफ़ अल हुक्म बिज़ालिका बअदल 91 नज़रुन, शहीद सानी फरमा रहे हैं मुसन्निफ का हुक्म लगाना बतौर मुतलक बिज़ालिका बतौर कानून कुल्ली, मुसन्निफ इतलाक़िल मुसन्निफ़ अल हुक्म बिज़ालिका बअदल 91 91 के बाद मुसन्निफ का बतौर कुल्ली हुक्म लगाना कि हर 50 पे हिक्का और हर 40 पे बिनते लबून है, नज़रुन इसमें इश्काल है। क्यों जी? ले शमूल ही मा दून ज़ालिका, क्योंकि ये हुक्म तो दून ज़ालिका 121 से कम को भी शामिल है, हत्ता 120 को भी ये हुक्म शामिल है। वल्लम यकुल अहदुन बित्तख़यीर क़ब्ल मा ज़करनाहु मिनन निसाब, ठीक है, कोई भी तखयीर का कायल नहीं है क़ब्ल मा ज़करनाहु मिनन निसाब, जो निसाब हमने जिक्र किया उससे पहले कोई भी तखयीर का कायल नहीं है। जो निसाब हमने जिक्र किया वो कितना है जी? 121, उससे पहले तो कोई तखयीर का कायल नहीं है, ठीक है ना। ये इश्काल है। फ़इन्न मिन जुमलति मा लौ कानत मिअतन व इशरीना, बस अगर लौ कानत मिअतन व इशरीना, अगर 120 हूँ, फ़अलल इतलाक़िल इबारत फ़ीहा सलास बिनते लबून, तो इतलाक़ इबारत की बिना पर फ़ीहा इस 120 में कितनी होंगी? सलास बनाते लबून, 3 बिनते लबून है। व इन लम तज़िदिल वाहिदता, अगरचे उसमें एक ज़्यादा ना भी हो तो उसमें 3 बिनते लबून है। व इन लम तज़िदिल वाहिदा, अगरचे उसमें एक ज़्यादा ना हो। वल्लम यकुल बिज़ालिका अहदुन मिनल असहाब, और कोई भी इसका कायल नहीं है, असहाब में से कोई भी इसका कायल नहीं है कि 120 पर भी अगरचे एक ज्यादा ना भी हो। वल्लम यकुल बिज़ालिका अहदुन मिनल असहाब, असहाब में से कोई भी कायल नहीं है। वल मुसन्निफ कद नकल फिद दुरूस व फिल बयान अक़वालन नादिरा, मुसन्निफ ने नकल किया है दुरूस में और बयान में अक़वाल नादिरा को। वलैसा मिन जुमलतिहा ज़ालिका, और ये जुमलतिहा उन अक़वाल नादिरा में से ये नहीं है, जुमला अक़वाल नादिरा में से भी ये नहीं है, 121 से पहले कोई कौलो नहीं है। बल इत्तफ़क़ल कुल्लु अला निसाब बअदल 91 ला यकूनु अक़ल्लु मिन मिअतिन व इहदा व इशरीन, बल्कि सब का इत्तिफ़ाक़ है कि निसाब बअदल 91 91 के बाद जो निसाब है ला यकूनु अक़ल्लु मिन मिअतिन व इहदा व इशरीन 121 से कम पर नहीं है। बल इत्तफ़क़ल कुल, बल्कि तमाम का इत्तिफाक है कि निसाब जो है बअदल 91 के बाद ला यकूनु अक़ल्लु मिन मिअतिन व इहदा व इशरीन 121 से कम पर नहीं है। व इन्नमल खिलाफ़ु फ़ीमा ज़ादा, इन्नमल खिलाफ और इख्तलाफ जो है फ़ीमा ज़ादा 121 से ज्यादा में है, ठीक है। वरना इस बात पर इत्तिफाक है कि 91 के बाद जो निसाब है वो 121 है, 121 से पहले नहीं है। तो फिर मुसन्निफ ने जी ये क्यों कहा है 91 के बाद जो है हर 50 पर हिक्का और हर 40 पर बिनते लबून है, 121 को मुसन्निफ ने क्यों नहीं कहा? ये तो शहीद सानी ने कहा, जबकि सब कहते हैं 121 है, क्यों नहीं कहा? सवाल है ना, मुसन्निफ ने मुतलक क्यों कहा, 121 की बात क्यों नहीं की? यहां से जवाब दे रहे हैं वल हामिलु लहु वल इतलाक अन ज़ायदा अन निसाब अल हादी अशर ला युसब इल्ला ब50 वल हामिलु लहु, और वो जो हामिल है उभार रहा है जिस चीज ने मुसन्निफ को लहुल मुसन्निफ को इतलाक पर, मुसन्निफ को इतलाक पर उभारने वाली चीज क्या है? अन ज़ायदा अन निसाब अल हादी अशर ला युसब, कि जो जायद है निसाब अल हादी अशर 11वें निसाब से जो जायद है ला युसब इल्ला ब50, उस 11वें निसाब के बाद हिसाब नहीं किया जाता मगर 50 का। कल मियत व माज़ाद अलैहा, जैसे 100 है व माज़ाद अलैहा और मिया से ज्यादा है, व माज़ालिका फ़ीही हिक्कतान, और इस ज्यादा में क्या हिक्कतान 2 हिक्के, वह सही और ये हुक्म सही है।
वइन्नमा यतखल्लफु फिल मिअति व इशरीन, ये हुक्म तखल्लुफ करता है 120 में। वल मुसन्निफ तवक्कफ फिल बयान फी कौनिल वाहिद अज़ाइदति जुज़्अन मिनल वाजिब व शर्तन, मुसन्निफ ने बयान में तवक्कुफ किया है कि ये जो एक जायद है, यानी 120 से ऊपर जो एक होना है और 121 जाके बनना है, ये जो एक जायदा है ये क्या है? जुज़्अन मिनल वाजिब, वाजिब का जुज़ है, और शर्तन या शर्त है, यानी ऊपर वाला 120 के ऊपर वाला ये जुज़ वाजिब है, ये शर्त है। ठीक है, मिन से दलील दे रहे हैं, ये जुज़ है कि एक जुज़ है। मिन है सो एतबार या फिल अदद नस्सन व फतवा, इस एतबार से कि मिन एतबार है कि ये अदद मोतबर है। मिन है सो एतबार फिल अदद, ये एक जो है अदद में मोतबर है। नस्सन व फतवा, नस और फतवा के लिहाज से ये एक आया है तो लिहाजा जुज़ है। व मिन जो है ये दलील शर्त की। व मिन अन्ना इयाब बिन्त लबून फी कुल्ले 40 युखरिजुहा, बिन्त लबून का हर 40 पर वाजिब होना जो है युखरिजुहा, इस एक को क्या कर देता है? खारिज करता है कि वो वाजिब का जुज़ नहीं है। फयकून शर्तन ला जुज़न, बस ये एक जो है ऊपर वाला ये शर्त है, जुज़ नहीं है। वह वल अकवा, शहीद सानी फरमाते हैं ये शर्त होना ऊपर वाले 120 के ऊपर वाले एक का ये शर्त होना अकवा है। फतजव्वज़ होना वातलक अद्दहु बिअहदिहिमा, मुसन्निफ ने यहाँ क्या किया है? मजाज गोई की है, मजाजन ये बात की है। व अतलक अद्दहु, फतजव्वज़ होना मुसन्निफ ने यहाँ मजाजन कहा है। व अतलक अद्दहु बिअहदिहिमा, और मुतलक का निसाब को शुमार करना बिअहदिहिमा 50 और 40 में से किसी एक के साथ शुमार करना को मुतलक कहा है। तवज्जो करो। वालम अन्न तखयीर फी अद्दी बिअहदिल अददैन इन्नमा यतुम्मु मा मुताबिकतिही बिहिमा, तखयीर जो है निसाब को शुमार करने में दो अद्दू में से किसी एक, दो अद्दू में 50 या 40 में से किसी एक के जरिए से जो तखयीर है निसाब में, ठीक है। वालम अन्न तखयीर फी अद्दी बिअहदिल अददैन, आप जान लें कि जो तखयीर है निसाब में बिअहदिल अददैन, दो निसाब दो अददों में से किसी एक के जरिए, दो अद्दू यानी 40 या 50 में से किसी एक के जरिए निसाब को शुमार करना, इन्नमा यतुम्मु मा मुताबिकतिही बिहिमा, ये मुकम्मल है मा मुताबिकतिही बिहिमा, जब निसाब मुताबिक हो बिहिमा, जब निसाब मुताबिक हो बिहिमा, दोनों यानी 50 और 40 दोनों के जब मुताबिक हो तो उस वक्त है ये इन्नमा यतुम्मु, ये मुकम्मल होता है मा मुताबिकतिही बिहिमा, जब निसाब मुताबिक हो बिहिमा 50 और 40 के। कल मिअतैन, जैसे 200 को आप 50 के हिसाब से भी कर सकते हैं, 40 के एतबार से भी कर सकते हैं। व इल्ला तअय्यन अल मुताबिक कल मिअत व इहदा व 20 बिल 40, व इल्ला अगर मुताबिक ना हो, 40 और 50 के साथ मुताबिकत ना करे, तअय्यन अल मुताबिक, तो जो मुताबिक होगा वो मुय्यन है, ये जिससे मुताबिकत हो रही है उसी से हिसाब करेंगे। कल मिअत व इहदा व 20, जैसे 121 है, बिल 40 तो 40 से हिसाब करेंगे। वल मिअत वल 50 बिल 50, और 150 का बिल 50 से हिसाब करेंगे। वल मिअत व 30 बिहिमा, और 130 का बेहिमा, दोनों के साथ हिसाब करेंगे, ठीक है। 50 व 40 वल मिअत व 30, और 130 है बेहिमा, दोनों के जरिए हिसाब कर सकते हैं, 50 के जरिए भी व 40 के जरिए से भी। वलो लम युताबिक अहदुहुमा, लेकिन अगर मुताबिकत ना हो अहदुहुमा, उन दो में से किसी एक के साथ, उन दो में से यानी 40 या दूसरा जो 50 है, उनमें से किसी एक के साथ भी मुताबिकत ना करे तो फिर क्या करें? तहर्रा अकल्लुहुमा अफवन, तो उसको इख्तियार करें अकल्लुहुमा, जो इन दोनों में से कम क्या हो, माफ हो। 40 से हिसाब करें तो भी कम बचें, 50 से करें तो भी कम बचें, यानी 40 और 50 में उसके जरिए हिसाब करें कि अदद थोड़ा बच जाए, ठीक है ना। लौ लम युताबिक अहदुहुमा, अगर उन दोनों में से किसी एक से मुताबिकत ना करे, 40 और 50 वाली जो बात कर रहे हैं, तहर्रा अकल्लुहुमा, तो इनमें से अकल को इख्तियार करेगा अफवन, अफ के तौर पर, मा एहतिमाल तखयीर मुतलकन, जबकि एहतिमाल तखयीर है कि तखयीर हो 40 से करें या 50 से, मुतलकन
ठीक है ना। सूरत मुताबिकत हो या मुताबिकत ना हो, मुतलकन सूरत मुताबिकत या अदम मुताबिकत की सूरत में 50 से भी कर सकते हैं, 40 से भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बचें कम बचें उससे गर्ज नहीं है, एहतमाल है। मा एहतमाल तखयीर मुतलकन, जबकि शारे फरमाते हैं एहतमाल तखयीर मुतलकन, सूरत मुताबिकत हो या मुताबिकत ना हो। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो अजीजों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।